Ano eh? Gwapo mo pamalakad. Hindi tatay, no? Ay, sus. O may kaparihon na si Tatay Digong. Sige. Hindi ka mag-sorbi, siruan eh. Dali, no? Zero, gino. Dali, no? Sorbi lang. Tatay Digong. Marcos, day. Adi ko ana. Dili, Marcos. Opinion lang. Duterte na sorbi. Marcos, dili mo. Nadali po. Na. Duterte man ni. Solid, no? PDP, no? Oh, maranaw man ni. Duterte, hindi kayo mamarano, no? Oh, pag maranaw, Duterte na. Kasi Sorry. safety ka. Duterte, no? Saan ka? Thank you. Duterte. Duterte, no? Yeah, Duterte. Marcos, day. Mahal ng paliton nun. Marcos, no? Si Marcos na president. Wala na yung word si Marcos. Hindi, no? Wala si Inday Sara. Duterte, no? Solid, no? Ay straight Duterte ko. Duterte, gino. Marcos, day. Dili. Dili mo. Duterte eh. Duterte, no? Marcos. Wala, good. Solid. Gaisano Gran, City Mall, nandito sa Team Duterte. Team Duterte, no? Muna yung lineup niya. Marcos, day. Duterte lang po, sir. Sure, good ka. Pagka senatorial, matik ka, no? 30. Marcos, day. Wala, good. Marcos, no? Yun lang, ma'am. Team Duterte ka, no? Duterte eh. Duterte na solid, no? Duterte. Masulid ni. Marcos, day. Dili. Dili, wala. Lakbat. Oy, buwa. Duterte na solid, no? Tatay. Marcos, day. Na, bangit na. Solid. Duterte. Duterte. Solid Tatay Diggs. Solid ni, solid. Solid. Marcos. Ay, dili lang. Sorbira ni. Team Duterte. Team Duterte, no? Duterte, gino. Team Duterte ako. Duterte. Kabos. Duterte ka po, no? Marcos, day. Wala kaming Bongbong Marcos eh. Wala na, zero na. Marcos. Oh, Duterte daw eh. Duterte, no? Team Duterte ha? Ma'am. Sorbi lang. Oh, Duterte. Duterte. Marcos, Marcos. Bas. Mas pasa. Duterte. Opinion lang, ma'am. Kalisorbi lang. Duterte, no? Marcos, day. Pili ka. Basket. Duterte, PDP, line up niya. Senatorial. Kapit na, 2 kabulan lang. Marcos, day. Dili mo kay Marcos. Good. Pass. Duterte, yung. Marcos. Adere ako, sir. Duterte. Yes. Solid. Yes. Thank you. Duterte. Solid, good. Ayan, dito tayo sa may Illustre. Magkalisorbe tayo dito. Yan na boss, kani sorbe. Oh, kalisorbe lang, boss. Okay lang? Sige, sige. Oh. Sige, sige. May opinion lang, Asa? opinion. Oo. Oo. Sige. Meron tayong Team Duterte Kabalo na ka. at Team Marcos. Oh. Pagka senatorial. Siro na ni, ba? Siro na ni. Marcos, no? Team Duterte, solid. Solid, natural. Meron, boss. Duterte kaya po ni solid. Ang tatay gapon. Ay, Yeah. na- Muna yung line up, ha? Oh, Line up niya na. Muna Street yung line up. food ni, walay lain. Mora ni street food. Street food din. Nga naman. Sa may mong hatag na Idol kayo opinion. na. Ha? Idol kayo na. Tatay Digong. Sa Sa may- una pa na, oy. Gwapo mo pamalakad. Hindi tatay, no? Ay, sus. O may kaparihon na si Tatay Digong. Isa pa sa Mga kapatid na Muslim. Ay, Mga give kusog yun, Duterte. landslide na niya, eh. Landslide nung mga Sagasa na. Marcos, Kung day. magsorbi ka diri, wala ni. Siruan ni. Marcos, no? Kani. Nga naman. Kani, idol kayo na ko ni. Kani. Wagi yung kibutuan na bisag-isa. Gani sila. Kani, sus. Ya, lang. Solid. Landslide. Thank you, ha? Boss, Landslide lang yun. ikaw. Solid yun. Solid, no? Landslide, no? Thank you. Diri ka magsorbi, siruan ni. Dali, no? Zero, gino. Dali, no? Thank you. Tinaw ni. Thank you. Thank you. Illustre man, illustre. Illustrate, ano. Thank you. Ayan. Landslide. Solid. Ma'am, good morning. May buntag. Walang ko. Kalisorbe lang, opinion lang natay. Team Duterte, Team Marcos. Para sa kuwan senatorial. Duterte, no? Solid, no? Me. Opinion lang. Duterte ka, Marcos. Opinion. Team. Undecided. Okay lang. Tuloy ikaw, me. Solid Duterte. Thank you. Ayan, dito tayo. Alam niya sa dito. Boy, boss, may buntag. Okay lang, magwalang ko. Kalisorbe lang. Team Duterte, Team Marcos. Sa senatorial. Atuwa man eh. PDP. Pati service sa Davao. Ha? Sulit na. Solid, no? Tatay, no? Sige. Thank you, ha? Sorbe lang. Tatay Digong. Marcos, day. Adi ko ana. Dili ka kay Ay, Marcos. kampin man mo doon ka, Marcos. Marcos ka? Next, sorbe lang ko. Di maka Marcos di ay. O, di, gani mo, gani mo. Murag mo kampi pa ka ni Marcos. O, pili ka. O, asay mo, Kasi basi. ko na ganin ni Pilipino niya, yung kag Marcos di ay. Oh, at least, gikan sa inyo ha ba, no? Patanaw din sa mong naong sir. O, dili kayo mo mga pugos ba? Patanaw sa mong naong Oh. sir ba? Taga Davao di. Oh, ha? Sir, ko lang ko sorbe lang. Vlogger man eh. Oh, ha? Opinion lang. Gikan sa inyo ha ba, no?
Dili gid mabali ba baskin sao na to no, di ba? Marcos good. Ito ang mga kabaguan Davao. Lagi no. Kaya uso na biarong krimen dili oh. Balik na no. Oh, hold up. Rick. Oh. Dili ako May panawagan ni mo. mas may man gyud ang atuang ibalik sa daan ba. Kani senatorial ni ha. Mga senatorial ni. Amo si kabalo. O ni dagan mo sa mayor. Ang mayor dili, unsa may mo? Tatay digong. Tatay digong gyapon solid no. Sige Sige sige. na ko na diyan sa tatay digong. So may sugo. Maisog man din yo. Oh. Mo ni party list ni Kwan. Vic Rodriguez. Ipipi na siya. Pilip mo. Thank you ha. Oh, sige sige. Sige. Hello. Ma'am, okay lang ma'am, survey lang ko. Kali survey lang, Team Duterte o Team Marcos? Kali, pagka senator, Team Duterte na solid. Solid. Tatay Digong. Tatay Digong. Boss, okay lang. Kung ano, opinion lang. Team Duterte, Team Marcos. PDP no? Solid. Duterte. Thank you. Solid pa rin. Dito sa may illustrate. Yan. Okay lang ma'am. Walang kayo survey lang ko. Natay opinion lang. Natay Team Duterte, Team Marcos. Opinion lang. Duterte na solid. Marcos, dili mo? Sige. Sarge, pwede. Okay ra? Opinion lang. Wala. Decided. Okay ra? Thank you. Ayan. Ito tayo. Amy. Okay lang. Kayo survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, solid. Tigyo. Dito tayo. Dito sa may illustrate tayo. Hello, okay lang? Survey? Boss, survey lang ko boss. Okay lang? Natay Team Duterte o Team Marcos sa senatorial. Karong Mayo. Duterte no, solid. At boss, opinion lang boss. Duterte o Marcos? Team. Solid Duterte gapon. Okay. Thank you. Landslide no? Duterte. Dito tayo kay Busing. Walang opinion lang. Boss, good morning boss. Okay lang, opinion lang. Senatorial, Team Duterte, Team Marcos. Oh, tatay solid ya no to drugs, criminality, corruption. Ayan no, nakabutang gid kay tatay dre. Tiga boss ha. Solid ani. Tayo sa may illustrate. Hello. Good morning. Okay lang magwalang kalisorbe lang ko. Natay Team Duterte o Team Marcos. Na. Duterte man ni. Solid no PDP no. Oh, maranaw man ni. Duterte ni mga marano no. Oh, pag maranaw, sina. Kasi safety ka. Duterte no. Saan ka? Thank you ah. Opinion, thank you. Ito tayo. Awal na dyan. Sa pawn shop, dito tayo. Hello, boss. Good morning. Opinion lang, ha? Team Duterte, Team Marcos, senatorial. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, solid, no? Si Busing, no? Duterte, no? Ma'am, survey lang. Duterte, gapon. Thank you, ha? Yan. Duterte pa rin. Ito tayo. GCC ma'am. Ikot tayo. May music kasi doon, no? Ikutin natin dito. Dito tayo man daw. Yan. Ito tayo sa may illustrate. Yan, no? Ikot-ikot lang tayo dito. Hello, good morning. Okay lang. Survey lang. Kayo survey. Team Duterte, Team Marcos. Ha? DC. Okay lang. May music dito. I-cut lang natin. Mute lang natin. Yan, tuloy tayo dito. Hello. Ma'am. Hello ma'am, good morning. Okay lang, mag-kalisurvey lang ko. Opinion lang, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, no? Yeah, Duterte. Marcos day. Pagkalaan na. Mahal ng paliton nun. Marcos, no? Si Marcos na president. Wala na yung word si Toto si Marcos. Hindi, no? Wala si Inday Sara. Hindi ko yung Hindi ko madawag, no? Marcos. Mano yung line up pa, senatorial. Mures, no? Siguan yung kan. Kuan ko, kining monitoring ko nito. Automatic na, hapa na. Thank you. Sahog kong mangko. Sige, survey lang dito po. Oh, ako lang, volunteer lang ko. Survey. Di ko ganahan kuan si wala sila yung utang kabuton ba Hindi ko, no? gipagkong ni Tatay Digong si Kani mo na yung line up nyo, Marcos, no? Tapos karon gi-impeach sila si Inday Sara. Lagi, no? Tabangan nila. Dapat madaog ni, no? Duterte. Senador. Duterte man jud ko. Team Duterte yun, no? Salamat! Yun. Tudahin, dito. Tumoy. Boss, okay lang. Survey lang, kali survey lang, okay ra? Natay Team Duterte o Team Marcos. Atem Duterte. Senatorial. Team Duterte, no? Solid, no? Ay straight Duterte ko. Duterte, yun. Marcos day. Dili. Dili mo.
Sige. Straight Ma'am, Duterte. ka lang. Opinion lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte eh. Duterte, no? Marcos. Wala, good. Solid mo na yung senatorial niya naman. Kupya ni. Ano yun? Automatic na. Thank you. Solid, solid. Wala gani. Yeah. Bubog na. Landslide, no? Thank you. Salamat. I love you. Ito tayo. Love Duterte, good. Okay, okay ra. Survey lang. Kalye survey lang. Opinion lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte ko. Duterte na solid, no? Duterte yapon. Marcos day. Ah, wala, good. Laro. Like, klaro, no? Kasi mali ko din. Sige, tiga. Tiga. At least, opinion lang. Ito tayo. Isa tayo dito. Boss, survey lang mo, survey. Ito sa Illustre. Illustre pa rin tayo. Tuloy-tuloy tayo hanggang sa saan tayo makaabot. Ayan, no? Yan, dito tayo. Nandito tayo sa may Gaisano Grand City Mall. Nandito sa may Illustre. Nagkuhan kalye survey tayo dito. PDP at saka Alyansa. Ayan, no? Ito tayo sa may Grand Gaisano. Koy, Koy. Okay lang, Koy. Survey lang ko. Natay Team Duterte, kung Team Marcos sa pagka-senatorial. Opinion lang. Naman, sa ipin na lang sa Pili lang ka. Duterte. Dapat Team Duterte ka, no? Mana yang kuha na? Line up, senatorial. Tiga. Tiga. Tuloy tayo. Ayan. At least kuha tayo ng mga opinion dito. Ayan, no? Mahaba-haba itong ano natin. Ikot dito sa may downtown mismo. At least makakuha tayo ng mga opinion natin mga kabayan. Hello. Ma'am, good morning. Okay lang magwan? Survey lang to, kasi survey lang. Team Duterte o Team Marcos, opinion lang. Team Duterte po. Team Duterte, no? Muna yung lineup niya. Marcos day. Duterte lang po, sir. Sure, good ka Duterte, no? Thank you, ha? You're welcome. Okay. Ito tayo. Boss, okay lang. Walang ko, survey, okay ra? Survey lang. Kasi survey lang. Team Duterte, Team Marcos, opinion lang. ay matik na sa Pagka-senatorial, matik ka, no? Duterte. Duterte. Marcos day. Wala. Lagi, Marcos to. Duterte kita. Sige, sulit. Tiga. Survey lang. Okay, survey lang, ha? Okay lang, oh. 30 solid. Nandikot tayo dito. Tayo, banda. Dito, maraming tao dito. Ito tayo, banda. Ikot-ikotan tayo dito sa may Illustre po tayo. Yan, o. Okay. Yan, Illustre. Dito, General Luna. Ayan. Okay. Tuloy-tuloy tayo. Tanong tayo dito sa may, ano, tingnan natin kung makakuha tayo ng opinion dito sa may Ross Pharmacy. Yan. Gusto nyo ng siguradong gamot. Hello. Ma'am, okay lang, ma'am. Wala ni siya. Kalisurvey lang ni siya. Sa pagka-senatorial, natay Team Duterte, napuday Team Marcos. Opinion lang, ma'am. Dito. Team Duterte ka, no? Sulit. Muna yung senatorial. Ha? Thank you. Ayan. Boss! Agi lang ba? Yan. Ito tayo. Ayan. Ikot-ikot tayo. Dito tayo, be. Ito tayo. Boss, okay lang. Palang ko ka ng kalisurvey lang. Kalisurvey lang. Team Duterte o Team Marcos. Na, Monica Marcos. Pagka-senatorial, karong Mayo. Okay lang. Opinion lang sa Team Duterte o Team Marcos. Duterte na sulit, no? Boss, ikaw, boss. Sorry kay Pagap. Ako nakapunto. Sorry. Oh. Opinion lang, ha? Thank you. Thank you. Ayan. Ito tayo. Boss, okay lang. Walang mo. Kalisurvey lang, okay lang. Kalisurvey lang. Na Team Marcos o Team Duterte. Boss, opinion lang. Okay ra? Koy, opinion lang, boss. Kalisurvey lang niya kuha. Kaning Team Duterte o kaning natay Team Marcos. Survey lang. Saman. Wala, survey lang. Opinion. Team Duterte o Team Marcos? Team Duterte. Team Duterte yung sulit, no? Davao man, siyempre. Sige. Ako man na alang mag-load ka. Thank you. Mag-load. Bisa na dito ka Davao? Duterte gabon. Hindi siguro sa ilang. Hindi sa ano, Malaod. Experience na ito. Kasi na-experience na kung Sa area, no? experience nila. Okay man. So, Duterte no, maayo good. Thank you. Ayan. Ito tayo. Survey. Hello.
Morning. Okay lang, survey lang. Natay Team Duterte o Team Marcos. Survey lang, okay ra? Kaya survey lang. Duterte no, PDP. Ma'am, survey lang. Duterte solid. Duterte. Marcos day. Sige, sige. Okay, Marcos. Thank you. Ayan, natin siya kuha tayo ng mga opinion. Ayan, ayaw talaga kay Marcos. Boss, opinion lang boss ha. Kaya survey lang. Natay Team Duterte, tay, Team Marcos. Opinion lang. Opinion lang, Team Duterte, Team Marcos. Duterte no. Ikaw boss? Marcos ka? Oh, Marcos isa, na Marcos isa. Ikaw? Boss, Duterte, Marcos. Ah, automatic no? Duterte good. Ayan, okay, thank you. Automatic landslide. Duterte. Me, opinion lang me. Kwan, kali survey lang, Team Duterte o Team Marcos? Walang, mga opinion lah. Diyan sa inyo agad. Mga kabayan na to. Solid no, Duterte no? 30. Duterte ito? Lagi, solid. Boss, opinion lang. Kali survey. Okay, thank you. May langanin. Ayan, ikot-ikot tayo. Dito tayo sa may Ilostre. Papunta ng Camus, Pilayo. Yan. Boss, okay lang boss. Kali survey lang boss. Team Duterte o Team Marcos? Sulit Duterte. Oy boss. Kwan, lakbay pangarap. Lambay, pangarap. Lakbay pangarap. Pangarap. Oh. Duterte ni. Duterte na sulit no. Solid ni. Marcos day. Dili. Dili wala. Lakbay pangarap. Ako nag-search niya. Oh, sa YouTube. Lakbay pangarap. Oh, ha? Duterte ni. Goy ka boss. Kali survey lang. Duterte o Marcos? Senatorial, Tatay Digong yun no. Atay Solid. Digong. Oh. Thank you. Kuya, saan mo? Ano pa rin eh? Sige, busy man. Busy man boss. Sige, sige. Lakbay pangarap. Oh, YouTube. Duterte. Sa ito sa Duterte. Solid no. Thank you. Duterte. Solid Duterte. Grabe landslide talaga. Ayan, taga-ano lang tayo. Nag-ikot-ikot dito sa may Ilostre. Ayan. Tayo. Tuloy yung natin. Pag lakbay dito sa may sidewalk. Ayan. Kasi maaga pa eh. Medyo wala pang tao masyado. Ayan no. PPP, sa tatay party list. PPP. Yan, tatay pa rin dito. Solid sa tatay. Andito. Inigo Street. Yan, dito tayo mag-umpisa sa natin. Pangalawang survey. Yung karugtong kasi walang tao masyado yung natin eh. Pinuntahan. Koy, okay lang. Kanang kuwan lang. Kali survey lang ni. Opinion lang. Team Duterte o Team Marcos? Duterte oy. Duterte no, solid no. Tatay. Marcos eh. Pangit na. Solid Marcos. Ayan. Okay lang. Kali survey lang. Pareho lang yun. Team Duterte gapon. Survey lang. Ayan. Punta tayo. Kasi dito, wala masyadong tao. So dito sa sidewalk. Pero mamayang hapon, marami na itong maglabasan. Ngayon kasi, trabaho pa kasi. Ito tayo. Survey lang tayo dito. Ayan. Hanap tayo dito. Ayan, dito, ito. Koy, survey lang kuya. Kanang opinion lang. Pagka-senatorial, Team Duterte o Team Marcos? Duterte good. Duterte, no? Duterte ko. Ano yung line-up niya? Kay Marcos day? Wala mo? Pili picturean. O pwede, picture ka para mo i-kopya. Huwag nandindot. PDP laban. Pwede nyo na i-share sa mga kailan niyo. Oo, ikaw. Para at least makapili ka. Kasi, asa na si Willie? Wala, kuha siya, kanang... Dari siya. Oh, independent natin siya, independent. Oh, lain siya rin siya, kuhan. Pero support, nagyapon siya sa PDP. Sabay, magyapon siya ni Bungbo. Nag-rally-rally. May mga Duterte mo. Oh, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, ganun solid. Vlogger ka, pre? Oh, okay ra? Usay ko vlog. Kuhan sa YouTube. Lakbay Pangarap. Lakbay, pangarap. Oh, sa YouTube, puro update na sa mga kuan, project Davao lang gyapon. Area. Wala ko ba? Dala ko na ko pangumpanya. Ha? Kira? Kita na sa YouTube. Lakbay Pangarap. Kita ra na. Oh, Lakbay Pangarap updates. Thank you. So, bilang survey. Hello. Kasi minsan may magtanong talaga kung saan natin
i-upload. Ayan. Hello, good morning. Ma'am, magwalang ko, kalisurvey lang. Team Duterte, Team Marcos, karong senatorial. Oh, Duterte, boss. Kalisurvey lang, opinion lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte na solid, no? Boss, pareha gyapon, no? Duterte gyapon. Thank you. Doon tayo sa unahan. Dito. Kalisurvey tayo. Ito tayo. Mga kasulin boy. Boss! Survey. Boss, kali survey lang. Team Duterte o Team Marcos? Duterte. Ma'am. Duterte, no? Marcos dahil. Yes. Marcos o Duterte? Duterte. Solid Tatay Diggs. Ulit, Marcos. Ay, dili lang. Kaya boss? Wala yan. Marcos. Duterte. Solid. Ikaw, Mi. Duterte, Marcos. Opinion lang. Hindi na dapat pangutanan, sir. Solid Duterte na Solid gini. Duterte yun. Tatay Diggs yun. Thank you. Pwede dito? Tatay Diggs. Survey lang. Okay lang. Survey lang, ma'am. Survey lang, Koy. Team Duterte o Team Marcos? Opinion lang. Opinion. No comment. Opinion lang, ma'am. Duterte, Marcos. So, Duterte yun, senatorial. Thank you. Koy, update. Kaya survey lang. Ayan. Doon tayo. Ayan. Op. Dito tayo. Pasok tayo dito. Survey tayo dito sa may... Dito tayo sa may Banggoy, Bonifacio, papunta doon. Banggoy. Yan. Baba itong survey natin. Dala, na ito? Exercise, walking. Tuloy lang itong natin, paglalakad. Makuha tayo ng mga opinion ng ating mga kababayan. Papunta tayo doon. Dito, medyo maraming tao dito. Tingnan natin. Makuha tayo ng mga opinion dito sa mga kabayan po natin dito. Ayan. Good. Ma'am, kali survey lang, ma'am. Opinion lang. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte pa rin. Opinion lang, ha. Boss, opinion lang, boss, ha. Opinion. Duterte, Marcos. Kali survey lang. Busy. Thank you. Nandito tayo. Opinion lang. Undecided pa. Mi! Okay lang, Mi. Dala ko. Dito tayo. Hanap tayo dito ng pwede ito yung pagtanungan. Boss, okay ra? Kaya survey lang. Ayan. Okay lang. Survey, okay ra? Ito, pa, hindi ko pwede. Doon tayo. Ayan, titikot tayo. Mataas-taas naman natin na pagtanungan na dito tayo banda. Dito tayo. Tingnan natin, ha. Koy, kaya survey lang. Oo. Walang, opinion lang. Natay Team Duterte, Team Marcos. Opinion lang. Kaya survey lang ni. Team Duterte. Team Duterte, no? Ikaw, Koy. Asa tawato Duterte, yun na kaya Duterte, magtabaw. no? Boss, opinion lang, boss. Duterte. Duterte, no? Duterte. Naka-green na ito ng Duterte. Duterte. Solid din, solid. Marcos. Bangog. Wala. Hindi ko na. Wala, Marcos, no? Pitse, may pagsulod sa ako. Marcos, wala yun. Sige. Punta tayo. Hello. Boy. Oh, wala, opinion lang. Natay Team Duterte, Team Marcos. Kaya survey lang. Okay ra? Opinion lang. Team Duterte o Team Marcos? Duterte, no? Team Duterte ako. Duterte. Ikaw, boss? Duterte ka po, no? Marcos, eh? Wala kaming bongbong Marcos eh. Wala na, zero na. Sa una, Marcos di sa una. Nagmahay mo. Grabe pagmahay yun. Oh, nang matong balibo. Sayang boto, no? Takot na. Kawan na, iboto miya na. Ay, idala ni Duterte. Pagkakaroon, di
Isuwag niya si Oo, Duterte. si Kano, Tinawag nagdala si sa kay Duterte. Sara. Sa tinawag si Duterte, nakatabang sa mga tao. Hindi no. Panahon sa pandemic. Ano yan, senatorial ha? Line up, PDP. Senatorial. Hindi na ako kami boto. Oo, 9 na siya. Automatic na. Sure. Kaya, Okay. sulit. Mga 12. Sulit. Duterte gapon. Kaya, ngayon tayo nagbalik ko. Koy, ha? Sa channel nito niya. Sa YouTube, Lakbay Pangarap Updates. Ha? May pangarap, bilaw. O, sa YouTube ha? Kalye Sorbi na siya. Ay sa. Tanawa kay. YouTube. Nagtanong sila, May magtanong talaga kung saan natin dito i-update. Kaya, i-ano lang din natin. I-share nyo na, Bart, ha? Asa man dapit? Para makabalo po yung mga kailan ninyo sa PDP sila o Marcos. Lakbay Pangarap. Ayan. Kayo, yan na kayo na. YouTube. Pangarap. I-share lang din. O sige. Ayun, ang vlog. Lakbay Pangarap lang. Lakbay Pangarap updates. Ayan. Oh. Ano ba yan? Kalye Sorbi. Pindutan ako. Kapalo masulok eh. Nagkuhan na mo? Ha? Sige ha. Thank you. Duterte may tanan rin. Duterte no? Sige. Dito tayo. Tanungin natin dito. Koy. Opinion lang. Team Marcos, Team Duterte. Ay, Duterte ko, boss. Duterte gapon. Ikaw, boss. Duterte, boss. Duterte gapon. Ikaw, boss. Ano ko liya? Ikaw, sige, Duterte, no? Koy, opinion lang. Team Duterte, Team Marcos. Boss, opinion decided. Okay, ito tayo. Ikaw tayo dun. Busog ba? Kasa. Busy ba? Ito tayo. Survey lang, ha? Ayan. Tuloy-tuloy ito nung survey natin. Ayan. Ano ya? Oh, ha? Automatic na. Sorry. Okay, dito tayo. Survey tayo dito. Boss, okay lang. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte na diya. Duterte, no? Mga senatorial. Line up. Matic. Street PDP. PGP, good. Thank you. So, ganang isip ko, Bolton Street. Bolton Street, no? Okay, thank you. Ayan. Ito tayo sa may Bolton Street tayo. Balang ko. Kali survey lang, ma'am. Natay Team Duterte o Team Marcos. Opinion lang. Okay ra? Senatorial. Ma'am, opinion lang, ma'am. Duterte po. Duterte na solid. Solid Duterte. Duterte. Ako, straight vote Duterte. PDP. Thank you. Boss, okay lang, boss. Kali survey lang, boss. Okay lang. Team Duterte o Team Marcos. Duterte, solid. Thank you. Solid, Duterte. Ayan, doon tayo. Yan, marami ditong tao dito. Kaya renovate pa itong Gisal Center dito, Davao. Koy, okay lang, Koy. Opinion lang, kali survey lang. Team Duterte o Team Marcos? Senatorial Duterte, gino. Solid. Opinion lang, Koy. Okay ra? Team Duterte, Team Marcos. Opinion lang. Okay, boss, okay lang, boss. Opinion lang, boss. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte daw eh. Duterte, no? Duterte. Ma'am, survey lang. Duterte. Marcos. Pasa. Duterte. Solid Duterte. Sige, thank you, ha. Boss, survey lang ko. Sa YouTube. Lakbay Pangarap updates. Oh. Sa YouTube. Ayan. Survey lang, ha. Team Duterte, no? Solid, no? Ano yung line up? Senatorial, PDP, Laban. Tanan na. Oh. Ha, thank you. Boss, kapit na, 2 bulan na lang. Me. Okay, thank you. Ma'am, opinion lang, ma'am. Kali survey lang. Duterte, no? Marcos day. Tiliga. Basket. Sige, thank you. Sige. Koy, opinion lang, Koy. Kali survey lang. Okay lang. Team Duterte o Team Marcos? Ay, ma'am, picture kay... Namoy kopya? Wala. Oh, PDP, line up. Tuloy na biro. Mana yang team ni Duterte, PDP, line up niya. Senatorial. Kapit na, 2 bulan lang. Marcos day. Dili mo kay Marcos. Good. Pass. Duterte yung? Marcos. Adere na ko, sir. Duterte. Yes. Solid. Yes. Thank you. Duterte. Solid good. PDP, line up. Senatorial. Straight. Both straight. Mana yung line up niya? Oo. Thank you. Ma'am, okay na? Ha? Picture na mo? Picture isa. Para namin kopya. PDP. Kay Marcos. Pwede na doon sunod? Pwede na doon? Sunod ko ba? Mungkang ko din, mungpanya ko. Okay na?
Wala, line up lang. Aga lang lang, opinion lang. Duterte, Team Duterte o Team Marcos? Solid Duterte, no? Okay. Duterte, no? Solid yun. Kani, kana kuan. Baklasan na na. Kaya Marcos dahil. Baklasan na na. At least, kumalo tayo sa opinion ba? Mala, Marcos, no? Thank you. Dito tayo. Boss, okay lang, boss? Busy, pusing. Pilipinas, ani. Lagi, no? Walang, ang survey lang, boss. Okay na? Survey lang. Team Duterte o Team Marcos? Sa kuha kong amahan. Mahal yung tatay. Kung natay. Solid, Kung no? man ang amahan. Thank you. Thank you. Busy man si Busing. Okay na, boss? Team Duterte o Team Marcos? Duterte, no? Solid gapon. Duterte. Lagi? Thank you. Kita tadi Marcos. Okay, Marcos dali. Silang. Boss, okay lang, boss. Mag-survey lang ko, boss. Team Duterte o Team Marcos? PDP laban, Alyansa. Undecided pa. Okay lang. Okay lang, ma'am. Mag-sir. Mag-ko lang ko. Survey lang. Team Duterte o Team Marcos? Team Duterte. Team Duterte, no? Ikaw, boss? Marcos, eh? Wala yun? Lagi, no? Tahi. Sige. At least, napi opinion ba? Thank you. Solid PDP yun. Ito, busy lang. Boss, okay lang. Mag-survey lang ko. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, solid yun. Sige, thank you. May, okay lang, may. Mag-survey lang ko, may. Kali survey lang, Team Duterte o Team Marcos? Team Duterte, solid, no? Atay. Kita tadari. Boss, kali survey lang. Undecided. Ha? Lakbay pangarap. Palang, survey lang. Kakita ko sa yung mga Nakakuhan ka, sige. Palang ko, survey lang. Okay lang, boss. Team Duterte, Team Marcos. Senatorial. Nakaharap mo na. Oo, ngayon. Team Duterte, solid, no? Tatay. Thank you. Ayan. Ma'am. Thank you. Ayan, dito tayo. Sabi, busy dito eh. Tingnan natin. Ma'am, okay lang, ma'am. Magwalang ko. Kali survey lang ko, okay ra? Team Duterte o Team Marcos? Opinion lang. Senatorial. Team Duterte o Team Marcos? Duterte yun, solid. Okay na, Goy? Oy, okay na. Karpilyo ko ha. Team Duterte o Team Marcos? Akuan, si Team Digong. Team Digong yun, Marcos dahil. Ay, human naman ito ng Marcos. Yung ng history. Sige ha. Thank you. Boss, sabi mo ulam si Musing. Thank you. Tago si Musing. Ha? Okay na. Ayan. Nag-survey na ta. Boss, okay na, boss? Survey, okay na? Team Duterte, Team Marcos. Opinion lang. Busy. Dito tayo. Busy kayo dito. Dito tayo. Paggawa kayo ng mga, mga laminate. Marami dito. Ayan. May mga print din dito. Ayan. Hanap tayo dito. Gawa ni sticker. Okay, dito tayo. Wala na tayong mapagtanungan siguro. Medyo mahaba na yung natin. Lakbay. Kaya dito na lang siguro yung natin. Update. Dito sa may Tenyego. Pumunta ng Bolton. Ayan, at maraming salamat. Magandang umaga.